Alors, chers amis, c'est une grande première ce soir. On est très heureux d'accueillir chez lui d'ailleurs mon très cher oncle Rabbi Mimoun Messas, Michel Messas, que vous connaissez tous, qui est notre Chazan le jour de Kippour depuis pratiquement la création de Magen David Abad Shalom. Au départ, Même avant. c'était avec Rabbi Shimon Wiesman et maintenant, Baruch Hashem, avec ses enfants, on fait des Kippours exceptionnels. Et Rabbi Mimoun, évidemment que le fils de Rabbi Shalom Messas, féru en Torah, mais sa particularité, sa grandeur, c'est la Chazanout. C'est depuis tout petit, il va vous le raconter. Il a la Chazanout en lui, et il chante, et il a animé des offices, des tfilotes. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il a de nombreux élèves à qui il a déjà transmis beaucoup de choses, et il a ce besoin, cette envie de transmettre ce qu'il a appris aux générations à venir. On a décidé, dans le cadre de Magen David Shalom, de faire un cours de Chazanout, Bezrat Hashem. On commence aujourd'hui, on espère que on va le Ça va se développer, pérenniser ouais. et que, Baruch Hashem, on a déjà de nombreux élèves qui se sont réunis autour de nous. Et Bezrat Hashem, ça va grandir avec l'idée de transmettre les chants liturgiques, mais de la façon la plus précise possible, de la façon la plus exacte possible. Que quand on chante juste et qu'on chante les airs comme on les a reçus de nos Voilà, c'est ancêtres. nos ancêtres, C'est exactement. l'objectif. Et ce que je ne vais pas plus en dire, je vais lui donner toute la parole. Mais pour moi, ce qui me touche le plus particulièrement, c'est qu'on commence ce jeudi, on est la veille de Shabbat Sarah, et c'est la veille du Shabbat Askara de Exactement, ouais, Rabbi c'est vrai, David c'est vrai, c'est Meretz. vrai. C'est Il y a une en convergence communion, c'est juste, c'est en communion. entre ce moment Ouais, c'est où nous extraordinaire. commençons le cours de Ouais. Hazanout avec l'Askara de mon papa, Sans oublier que Rabbi Rabbi David David, Messas. il était Et Rabbi très, David Messas très, également, très, très pour lui, pointu, c'est un grand Talmid Racham, très un pointu au niveau Dayan, de la. président du tribunal rabbinique, un grand Talmid Racham, grand Baal Machashava, etc. Mais pour lui, le chant, c'était essentiel. Lui-même était un Ah grand oui, oui. païtan. Et il nous disait toujours, à Kol Yaakov, Bien, il y a dans ce dit. pasouk, on parle de deux voix de Jacob, Kol Torah, ve Kol Tefila. La force du Rabbi Israël, elle réside dans la voix de la Torah, mais pas seulement. Elle résidait également dans la voix de la Tefila. Et je finirai juste avec un petit mot que j'ai dit à Kippo, au nom du Malach Rabbi Raphaël Berdugo. Et quand je dis le Malach Rabbi Raphaël Berdugo, en réalité, je dis Rabbi Shalom Messas. Parce que mon grand-père Rabbi Shalom Messas, il a sa propre Torah, évidemment, mais c'est lui qui a travaillé et mis à jour la Torah de Rabbi Raphaël Berdugo. Il est lui-même l'arrière-arrière-petit-fils du Rabbi Raphaël Berdugo. Et moi, je suis tombé amoureux de ce livre, le livre de Menuchot, et j'ai découvert un chidouche extraordinaire. C'est Yaakov Avinu qui dit, j'ai pris, quand il parle dans Vayechi, et il dit qu'il va donner à Yosef la ville de Shechem, il dit, j'ai pris cette ville, Becharbi ou Bekashti, avec mon épée et mon arc à flèche. Et on pose toujours la question, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir quelles étaient les armes de Yaakov Avinu, avec lesquelles il a fait la guerre. Il a dit, la ville que j'ai fait, que j'ai pris par la guerre. Pourquoi il a besoin de donner le nom des armes? Et puis, Yaakov, il gagne par les armes depuis quand? Yaakov, il gagne par la tfila, pas par les armes. Le Unkelos traduit quand Yaakov employait le terme de Charbi ou Bekashti, c'était Bebaouti ou Bitslouti ou Bebaouti. Pas ma prière. Très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de prière? Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'armes? Et là, Rabbi Raphaël Verdugo explique la chose suivante. Il dit pourquoi est-ce qu'on a parlé de. Ah là, le Bishlomo. On accueille Rabbi Shlomo Alka, donc on va pas. Juste, on est en train de commencer par un petit Dvar Torah. Désolé, la circulation Assieds-toi. est épouvantable. Donc Rabbi Raphaël Verdugo Hazak explique. Baruch, le Bishlomo. Donc Rabbi Raphaël Verdugo explique que Charbi, c'est la prière, et Tzluti, c'est la kavana. Becharbi ou Bekashti. On accueille Rabbi Avaram Deri pour le premier cours de Chazanot, Baruch Haba, qui est lui aussi un descendant du Malach Rabbi Raphaël Verdugo. Attends 2 secondes. Donc le Unkelos traduit Becharbi ou Bekashti par mon épée et mon arc, dit par ma prière et par Charbi la prière et Kashti la kavana. La kavana, l'intention qu'on met dans chaque mot, pour lui, elle est comparée à un arc à flèche. Alors, quel est le symbole? Rabbi Raphaël Verdugo explique que la prière, c'est d'abord une épée. C'est des mots que nous prononçons qui ont un effet dans la sphère qui est dans notre proximité. Comme une épée, qui est une arme qui permet de se battre
contre un ennemi qui est déjà proche de soi. Ça, c'est Harbi, la prière. Mais la kavana, l'intention qu'on met dans chaque mot, elle est comparée à un arc à flèche. Quelle est la particularité de l'arc à flèche? C'est que la flèche, elle s'en va très loin. Et elle touche l'ennemi alors qu'il est encore bien loin de soi. Et ça a une force beaucoup plus grande. Donc, il dit que la prière, si on la fait simplement, ben, elle a un effet que dans la proximité. Mais si on lui met une kavana, une intention forte, cette prière, elle ira beaucoup plus loin et elle aura un effet qui sera encore beaucoup plus grand, comme à l'image de cet arc à flèche qui envoie la flèche bien, bien au-delà de là où on se trouve. Et pour moi, la kavana, elle passe par le chant, par la shira. Parce que quand vous récitez de façon froide un mot, ben, il est froid, il ne va pas très loin. Par contre, quand vous lui mettez une kavana, vous l'envoyez beaucoup plus haut. Et parfois, nous, on ne sait pas chanter, mais on entend quelqu'un qui chante bien. Alors, j'ai dit au Kaal, quand quelqu'un chante bien, et qu'il envoie sa prière très très loin, accrochez-vous à cette prière. Accrochez-vous à cette prière et montez avec lui. Alors, c'est vrai que quand on comprend le mot, ça lui donne une puissance encore plus importante. Mais même quand on comprend pas ce que tu dis. mais même quand on ne comprend pas, C'est normal que c'est la fameuse prière du berger. Même quand on ne comprend pas, même quand on comprend pas, la cantillation, elle provoque une émotion. Ouais. Et quand tu t'accroches à cette émotion, tu montes avec elle. Et quand tu comprends le mot et que tu le chantes encore plus, alors là, ça va être un sommet extraordinaire. Voilà, sans plus tarder, je cède tout de suite la parole à notre ami Michel, mais quand même pour qu'on se souvienne que Rabbi Abraham était avec nous, on va lui dire, voilà, אולי תגיד מילה של ברכה לפרויקט הגדול הזה של החזנות, אתה רואה שבין כל הגילאים בגיל. אני אגיד לכם כמה מילים על העניין הזה של חזנות. קודם כל צריך לדעת שהשירים שיש לנו הם קודש קודשים. רוב השירים שאנחנו שרים בעיקר בשבתות, בימים טובים, הם שירים שחיברו גדולי עולם. רבי אברהם מבן עזרא, שרבי אברהם מבן עזרא, הרמב"ם אמר לבנו אברהם, הרב שלך צריך להיות רבי אברהם מבן עזרא. והוא למד תורה מפיו. אחד מגדולי הראשונים חי לפני 900 שנה. רבי שלמה אלקבץ לפני 600 שנה. רבי שלום שבזי, רבי יהודה הלוי, וגם בשירים שלהם הם הכניסו מושגים מאוד מאוד עמוקים. אני אתן לכם סתם דוגמה אחת של ביאור של שיר של רבי שלום שבזי, להבין מה זה משמעות של זמרה ועד כמה שזה משהו עמוק, שכל כולו ההרגה לציוניות ולארץ ישראל ולגאולה השלמה. רבי שלום שבזי חיבר לנו שיר שכולנו שרים אותו במוצאי שבת, וגם כאן במלווה מלכה שעושה הרב אריאל, כן, אנחנו שרים אותו כל מוצאי שבת. להנר ולי בסהמים, נפשי מייחל יה. מה זה המילים של השיר הזה? לנר ולבשמים, נפשי מייחל. אני מייחל ומחכה ומצפה לרגע הזה של מה? של לנר ולבשמים. מה זה? הבדלה. רבי מימון, זה נשמע לך הגיוני? אני שר כל השבת שאני מחכה מתי יצא שבת? מה זה, כאילו אני מעשן סיגריה, אני מחכה מתי כבר יהיה הבדלה בשביל לעשן את הסיגריה? מה זה השיר הזה? לנר ולבשמים, נפשי מייחל יה. מה אתם אומרים? תשובה. ונשאל עוד שאלה, איך מברכים את ההבדלה? קודם כל, בורא פרי הגפן, לאחר מכן בשמים, לאחר מכן, רק אחרי זה, נר. מה אומר רבי שלום שבזי? לנר ולבשמים. צריך הפוך, לבשמים ולנר. יש במשנה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, איך עושים את הסדר של ההבדלה. יש גם עוד כל מיני מחלוקות שדומות לכך. שדעת בית שמאי שעושים קודם כל מלמעלה למטה. קודם כל נר ואחר כך בשמים. בית הלל אומרים קודם כל מלמטה למעלה. קודם כל בשמים ואחר כך נר. עכשיו, ההלכה כמו מי? בית הלל, אבל זה רק בזמן הזה. כשיבוא הגאולה השלמה, כל ההלכות יהיו כמו בית שמאי. אז מה אומר רבי שלום שבזי? אני מייחל לאיזה זמן שיהיה הנר ולבשמים, ההלכה כמו בית שמאי. ואז אם ככה, מה העומק של השיר?
לנר ולבשמים, אני מחכה לביאת המשיח. זה רק מראה מה העומק שיש בשירים שהם שירי קודש. אני רק אסיים, הרב שך, פעם שאלו אותו, למה הבנים שלך, יש לו בן אחד סך הכל, בן אחד, והוא לא, הוא ירד לתרבות רעה. שאלו אותו למה, הוא אמר בגלל שהוא לא שר שירי שבת בשולחן שבת. זה רק מראה מה העומק של השירים, מה העומק של לשיר ולזמר. אנחנו נמצאים כאן במשכנו של הרב משאש, רבי שלום, כמה הוא היה אוהב לשיר, ורבי דוד, והחדיר את זה לבנים, החדיר את זה לנכדים, לכן אנחנו זוכים לראות את משפחת משאש, משפחה כל כך מיוחדת, כי אחד הדברים שמייחדים את המשפחה הזאת, זה הפיוטים היפים. חזק וברוך. נשמת מישל, דברי פתיחה, ואחר כך Alors, ce que je נתפלל voulais להרחיב. vous dire, pourquoi j'ai plaisir à faire cette Prends le ce micro. cours de Chazanout et de Piyutim. En fait, Shlomo Malka qui est avec moi, il peut témoigner qu'au Maroc, le Piyut et la Chazanout étaient quelque chose de très important dans toutes les synagogues du Maroc. C'est-à-dire que les rabbanim qui étaient présents dans les synagogues, il n'y avait pas de Torah Tzibour. Le Païtan pouvait chanter comme il veut, le Chazan pouvait chanter comme il veut, ça peut être long, pas long, mais en tout cas, il y avait un très très grand respect énorme, hein, pour tout ce qui est Païtanout et pour Chazanout. Ça c'est clair et net. Alors moi, personnellement, je vous explique comment j'ai appris la Chazanout et la Païtanout. Nous sommes une famille nombreuse. Et mon père, c'est vrai qu'il était grand rabbin de Jérusalem, président de des tribunaux, mais personne n'en parle parce que ce n'est pas tellement important. Il était Chazan, il était Shaliach Tzibour. Il était Shaliach Tzibour depuis son plus jeune âge, Ravaï, depuis toujours. Et donc, il était Shaliach Tzibour à la synagogue Elias Hazan. Tu connais? Et il s'était carrément dans le Méla. Et puis, c'était une synagogue où, effectivement, une très jolie synagogue. Et il a toujours fait, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il était toujours là. Alors, donc, on apprenait ce piyutim et ce chant. On ne m'a pas appris, moi, quelque chose. Hein. Donc, il y avait mon père qui était à la Théba, et tous mes frères étaient à côté de lui, et on a appris, effectivement, à oreille. Et par moments, effectivement, il nous disait de chanter, si on était capable de chanter, et si on faisait une faute, il nous arrêtait tout de suite en plein milieu de la synagogue. Il a dit non, c'est pas comme ça, il faut qu'il nous. Et donc on rentrait à la maison, on pleurait, et ma mère, elle lui disait, mais pourquoi tu les. Il a dit, mais c'est comme ça, il faut qu'ils apprennent. Et c'est comme ça qu'on a appris, effectivement, à. Et c'est comme ça que j'ai compris la grandeur du mot, la grandeur de comment il faut chanter, quelle est la coupure, et comment il faut faire le taram dans le mot précis, même dans la Hazanout. Et dans la Hazanout, c'est presque comme si c'était la Kriyat Torah, d'accord? C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Voilà. Donc, pour conclure, je ne vais pas rester longtemps, la prochaine fois, je vous parlerai d'autres choses. Donc, dans les synagogues d'obédience marocaine, en tout cas, dans les belles synagogues, il y avait toujours le rabbin qui, en général, il savait très bien lire la paracha. Il n'y a pas de souci. Nous avons le Shaliach Tzibour. Et Shaliach Tzibour, Mémoné, c'est celui qui faisait donc. Nous avons le Messader, c'est celui qui fait les etc. Nous avons le Païtan, c'est celui qui faisait les piyutim, c'est celui qui faisait les Eladon, les El-Barour, etc. Et après, il y avait parfois des chorales. Il y avait la chorale Naïm Zemirot à Imam Bani. Cette chorale se produisait parfois dans les synagogues, etc. Et pour conclure, nous avons le Meshorel. Le Meshorel, c'est-à-dire celui qui chante les shirim de chez les Didot, qui commence depuis Bereshit jusqu'à Parashat Zachor. Chaque Shabbat, nous avons tout un feuillet, d'accord, de plusieurs pages, qu'il faut connaître, mais c'est très très complexe, c'est très compliqué, mais il y a effectivement des chants à l'intérieur qu'on retranscrit dans les autres. Et donc on se levait vendredi soir à 3 h du matin, et donc j'ai la chance de connaître, disons, 5 parachiotes à fond. Chaque parachat, c'est à peu près 3 heures d'enregistrement, et ça, je l'ai fait avec Al-Bithak Ben David, qui nous a tout appris. Voilà à peu près mon petite introduction. Et effectivement, c'est ce que j'ai appris à mes enfants au Rosh Hashanah Kippour. Ils les ont appris par les enregistrements que j'ai fait sur mon iPhone, d'accord? Et ils sont arrivés, effectivement, ils font
Bien sûr, je leur donne, disons, une note de 7 sur 10. Oh, d'accord, non. Il leur manque la face, disons. Donc, on va y arriver. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est que je vous demande d'apprendre ce que je vais vous donner, d'accord? Et je pense qu'on va fixer, disons, une, deux, trois séances. Et à la troisième séance, vous serez interrogé pour savoir si vous avez vraiment appris ce que je vous ai dit. Hein, d'accord? Selon les directives. Et à ce moment-là, effectivement, Ramariel, quand ils vont venir ici à la synagogue, eh bien, tu liras donc un morceau de l'Eshira Shirim, toi aussi. Il faut que ce soit fait selon les règles de l'art, selon ce que je vais vous enregistrer, et en fonction de ce que je vais vous dire avec les théramim, effectivement. Donc, si vous prenez par exemple chez les on va commencer par Shabbat, ok? Le Shabbat et donc le Shir HaShirim. Alors, il se trouve que beaucoup de Shlichei Tzibour marocains, dans les différentes synagogues, ils chantent, ils ont des belles voix, mais malheureusement, ils ne transmettent pas la vraie liturgie. Donc, parfois, ça crisse les oreilles et ça m'embête un peu. C'est pour ça que je voulais peut-être retransmettre cette liturgie pour les générations à venir. Donc, je pense que ces cassettes, j'espère, qu'elles resteront gravées. Donc, nous allons commencer par vendredi soir, après on fera le Shabbat, après on fera les fêtes, après on fera tout ça. Ok, mais c'est derrière moi. Michel, regarde. Ça marche, hein? Ça marche, ça marche. Désolé, non, c'est pas parce que je vais avoir la voix un peu. Alors, on commence par le. J'ai commencé par le Shabbat. Et le Shir et Shirim, j'ai entendu, il faut que ce soit fait selon. Si vous prenez les livres allez-y, prenez les livres. Et vous allez voir qu'il y a des théramim, d'accord? Donc, si on suit avec les théramim, c'est comme si vous lisez la Haftarah, tu es d'accord, Shlomo? Hein? C'est le. Alors, on va y aller, on va attaquer, d'accord? On va commencer par Shirachim aujourd'hui. Je vais vous faire un Lechadodi que vous ne connaissez pas, qu'on va essayer de faire, vous voyez, d'accord? Un petit Lechadodi sympathique. Et on va terminer par un morceau de Paracha. Exactement, voir les. D'accord? Ça fait comme ça? Allez. Alors, il y a plusieurs. On peut chanter sur plusieurs tonalités. Shirachiri, Machel. Shirachiri. Tu vois, ça dépend de. Chacun a sa voix, d'accord? Donc, tu peux te prendre plusieurs tonalités. Alors, moi, je vais essayer de chercher ma tonalité. Voilà, c'est bon. OK? Alors, il faut bien suivre. Quand vous allez suivre, vous allez voir que je suis exactement les théramines. Vous voyez? Regardez bien. Shir Hashirim, Asher Ishlomo, Ishakeni, Min Neshikot Piu, Kitovim Dodecha, Miyain. לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך, מושכני אחריך נרוצה, הביא אני המלך, חבריו נגילה ונשמח בך, נזכיר דודיך מיין, משרים אהבוך, שחורה אני ונבה, בנות ירושלים, כאהורי קדר, כרעות שלמה, אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש בני, אמי ניחרו בי, שמוני נותרה את הכרמים, כאן משלי לא נתרתי, הגידה לי שאהבה נפשי, איך תראה, איך תרביץ בצהריים, שלמה אהיה כעוטיה על עדר חבריך, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן, ורעי את גדיותייך על משכנות הרועים, לסוסתי
ורכבי פרעה דמיתיך רעייתי. נבו לחייך בתורים צווארך בחרוזים. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, עד שהמלך מסיפון ידי נתן רחוב. צרור המורדו דיני בן שדי יני, אשכול הכופר דודיני בכרמי עין קדים. הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים, הנך יפה דודי אף נעים אף ערסנו רעננה. אורות בתינו ארזים ראיתנו ברוטים. Ça va comme ça? Donc si vous arrivez à suivre, je fais lentement pour que vous puissiez donc si vous enregistrez ça dans votre iPhone, donc par exemple, vous aurez donc on continue. Combien il me faut un truc moi tu mets juste un livre parce que j'arrive pas. Fais-moi juste un livre, allez voir. Ça n'ira pas. Bon. Alors on fait deuxième partie. Ça va comme ça? אני חמצנת השרון שושנת העמקים, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים, בצילו חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחליקי. הביאני אל בית היין, ודילו עלי אהבה. שמחוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כחולת אהבה אני. שלמה תחת אנושי, וימינו תחבקני. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות, או בעינות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כל דודי נזבה מדלג על ההרים, מחפש על הגבעות. דומה דודי לצבי או לעופר עייני, הנה זה עומד אחת כותלנו, משגיח מן החלונות מציץ מן החרקים. עלה דודי ואמר לי, קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף על החלום. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. התאנה חנתה פנגיה, והגפנים סמדר נטוריה. קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך יונתי. בחג ועשרה בסתר המדרגה, הראני את מראייך, השמיעני את קולך, כי קולך ערב ומראייך נבך. אחזו לנו שועלים
שוערים קטנים מחברים כרמים וכרמנו סמדר דודי ואנינו הרועד בשושנים עד שיפו החיות ונצו הצננים דמלך דודי ניצבי לעופר העיינים על הרמדר. Ça va? Donc il faut, je vais doucement comme ça, vous allez, hein? Hein? Shlomo. Je viendrai comme ça, vendredi soir, vous, ah, bah, Shalom, Moura, c'est, on continue. המשכבים בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתי אקום הנער ואסובבה בעיר בשווקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתי מצאו לי השומרים הסובבים בעיר שאהבה נפשי ראיתם כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתי ולא ארפנו עד שבאתי ובאתי מי ואלחדר הורתי השבעתי את החדר בנות ירושלים בצבאות או בעיות השדה אם תעירו ואם תעוררו את רעבה עד שתחפץ מזאת עולה מן המדבר כתמרות עשן בכותרת בור ובונה מכל אבקת רוחן הנה מיטתו של שלמה 60 גיבורים שמים לה מגיבורי ישראל כולם אחוז חרב מלומדי מלחמה איש חרמו על ירחו מפחד בלילות הבריון עשה לו המלך שלמה מעשה הלבנון עמודיו עזה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים תלה ולאלה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעיטרה לו עמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. Alors vous avez remarqué que nous avons Rabia, Shenigalichim, et le Tevir. C'est là où j'allonge, moi, personnellement. Donc, il faut mettre un terme, vous voyez, Ma'alir Talchatna, ça va assez vite, pour donner l'envie de faire le Shenigalichim et le Rabia, tu vois. Donc, il faut quand même de temps en temps aller rapide pour aller en hauteur, d'accord? C'est ce qui donne le charme de Shirishim. Ok? Donc, il faut mettre un point d'honneur à ces Rabia, Shenigalichim,
Le Tevir, c'est ce qui est assuré. D'accord? On continue? Hein? Il faut mentionner quand Ouais. même que avant la lecture du Shir HaShirim, il y a le Shir HaShirim est précédé et suivi de les Shem Yahoud. On va le faire tout de suite, tu vois, après. Ouais. Tu as raison, tu as raison. Il faudrait faire le. Exactement. Donc, on a bien compris. Donc, Ma'arif Tarhata, Shofar Olech Zakef Katon, c'est aussi rapide. D'accord? Après, si vous voulez que je vous marque le. Non? Vous savez ce que c'est que Ma'arif Tarhatna? Non. Shofar Olech Zakef Katon, Rabbiya Shenegelishim. On fait ça? Rapidement, on va le faire tout de suite. C'est les 4 grands principes des Théamim. Voilà. Donc, il faut. Alors, voilà. Ça, maintenant, ça va aller vite. Hein. Donc, c'est un cours pédagogique. OK? On est d'accord? Alors, vous avez. Shofar Olech Zakef Katon. OK? Ma'arir Tarha. Comment il est Atnah déjà? C'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Shofar Olech Zakef Katon. Ma'arir Tarha Atnah. Le Rabia, Rabia. Sheni Gelishim. OK? Et Azdagirish. On est bien d'accord? Donc, Shofar Olech Zakef Katon. Ma'arir Tarha Atnah. Le Rabia. On est d'accord? Sheni Gelishim. Tu as été Shofar bien. Olech Zakef Katon. Là, vous le passez. Comme ça. Donc, c'est. Vous coupez. Ici. Mais surtout, Michel, la lettre là. Sur que là, la lettre, elle est au-dessus. Pour que là, Voilà, c'est ça. la lettre, elle est au-dessus, elle est là. Ouais. Elle est là. Là aussi, c'est la lettre, à chaque fois la lettre aussi. Et ici, elle est en dessous. Hop. Voilà. Mais il nous accompagne, bravo. Et ouais. Polytechnicien. Et non. Non, Ton confrère. dentiste. Ah, c'est le frère, ouais. Donc, on est d'accord? Donc, moi, ça, il faut le faire assez rapidement. On ne peut pas allonger. Alors, vraiment, on ne peut pas allonger dans Ma'arif Tarha Atnah. Ça ne marche pas, ça. OK? Ma'arif Tarha Atnah, on y va assez rapidement. D'accord? Shofar Olech Zakef Katon, rapide. OK? Il faut allonger dans le Rabia, Sheni Gelishim, Azdagelish. C'est ce qui donne la beauté du Shim. On est d'accord? Et surtout le Sof Pasouk. Le Sof Pasouk, c'est les deux mots, vous voyez? Ça se termine comme ça. Il faut bien faire attention au Sof Pasouk. Et au niveau du Sof Pasouk, un petit temps mort, juste, pour donner hop. D'accord? Juste un petit arrêt. Arrêt pour reprendre, OK? Ça marche? Allez. On est à Perek Ribeï. On est où ça? Allez. Ça va comme ça? Voilà. Pardon. Alors, après, on fera un petit Lechadodi si vous voulez. On va faire après, sympathique. OK? Donc, on continue. Ou bien on fera un petit intermède, on fait un Lechadodi, après on range. On fait une partie là, il est Khalodi, et une autre partie la prochaine fois. Ouais. On fait 4 là et 4 la prochaine fois. Ouais, si tu veux, oui. D'accord. On fait comme ça. Alors, on fait le Dalet, s'il vous plaît. Je vais prendre une tonalité supérieure pour. C'est très bien. C'est bon comme ça? Pas le même air? D'accord, moi je demande un peu. Parce que moi je marche avec vous. Quand on recherche un équipe, je chante avec vous, je chante pas avec les murs. Donc, tu es d'accord? Justement, tu mets la bonne tonalité de Voilà, sorte comme que ça, tout le c'est. monde peut Vous y êtes aussi. Je n'ai pas choisi la grande tonalité comme ça. C'est d'air. Donc maintenant, je vous invite, messieurs, à. Non, non, c'est que vous allez enregistrer. Donc vous aurez un examen dans 15 jours, 3 semaines. Date à venir, date à venir. Là, je vous serai interrogé. Et bien entendu, vous aurez des notes. Rigole pas. Non, mais c'est pas rigolo. Rigole pas, on s'est dit que vous étiez à 7 sur 10. Ah ouais, je pense une bonne note. Donc c'est quand même assez. C'est pas mal quand même. Et quand ils arrivent à 9, je m'arrête ici, je fais eux qui vont tout. C'est 14, c'est 14 sur. C'est en plus, ils en plus. Attends, pas dire, ouais. Non, il mérite plus. Il va être un peu plus. Pour moi, oui, il en mérite plus. إنك يفا رايتي إنك يفا عيناي خيونيم מבעד צמתך
שערך כחדר העזים שגרשו מהר גלעד. שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הר אכזב, שכולן מתאימות ושכולה אין בהן. כחוט השני שפתותייך ומתברך נווה, כפרח הרימון רקתך מבעד צמתך, כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגיבורים שנשדי כשני עופרים תאומי צביה הרועים בשושנים, עד שיפוח היום ונעשו הצללים, ערך ניר הרמור ואין גבעת הנבונה. כולך יפה רעייתי אינמה, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה, מראש סריר וחרמון, ממעונות אריות, מערער נמרים. ליבבתיני אחותי כלה, ליבבתיני באחד מעינייך, באחד ענק יצבר עונייך. ויפו דודייך אחותי כלה, בטובו דודייך מיין, וריח שמנייך מכל מזמים. נופת תיטופנה שפתותייך כלה, דבש וחלב תחת לשונך, וריח צלמותייך כריח לבנון. גל נעול אחותי כלה, גל נעול מעיין החתום, שבחייך פרדס רימונים, עם פרים מגדים כפרים, עם נדרים נרדים, נר וחלקום, כנה בקינמון, עם כל עשה למונה, מול מהרות עים, כל ראשי מסמים, מעיין גנים, באר מים חיים ונוזלים, מלבנון עורי צפון ובואי תימן, הפיחי גני יזלו בסמיו, יבוא דודי נגדנו ויאכל פרי מגדיו. Alors vous avez vu? Vous voyez? Ouri Tzavon, donc c'est dans le Aïn. Dans la lettre, il y a le Ta'am. Donc c'est là qu'il faut allonger, d'accord? Pas allonger à côté. C'est dans le. Ah non. Vere Ahsalmut, vere, dans le Resh. Vere Ahsalmutaï, kere yah. Tu vois? Il faut voir le Ta'am dans la lettre. Monsieur. Il ne nous reste plus que 2, on peut finir, non? Il y en a 4. Ah, il reste 15, on va voir. On fait moitié là, quand tu Ouais, fais d'accord. quoi? Khadodi? Oui. Alors, on va faire un beau petit Khadodi. Alors, je ne connais pas. Ouais, il y en a fait quelques-uns là. Alors, on va ouvrir les Khadodi. De lui? Non, mais c'est moi, parce que comme la mémoire est un peu défaillante. Non, c'est parce qu'il y a plein vert. C'est comme ça, mais moi, c'est parce qu'il y a plein vert. Alors, je me fais écouter moi-même les Khadodi. Bon, celui-là, il est pas mal. Alors, je vais vous faire un petit Khadodi qui a 500 ans d'âge. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on chantait chez mes parents à Casablanca. Il y a
Alors, vous avez le bouquin? Il est, moi, peut-être que vous le connaissez. Shlomo, bien sûr que tu le connais. Eh ben, oui, mais on n'avait pas encore entendu. Je ne peux pas te dire si je suis prémisse. Il y a quand même un problème avec. C'est mieux, parce que j'en ai marre d'écouter. Non, ça c'est fini. Donc après moi, chaque Shabbat, il y aura un Echadoni différent. C'est Il d'ailleurs. faut que les uns excluent aussi. Non, non. Si vous le faites vous, il n'y a pas de C'est un souci. vrai dur, Il ouais. va chanter lui, tout le monde. Hein. Dodi Nikerat Kana Bnei Shabbat Nekabela. Allez-y. Lecha Dodi Nikerat Kana Bnei Shabbat Nekabela. Ça marche? Alors, attendez, alors. Chut, ça monte. Shamol Zachor Belibur Echad Ishmi'anu El HaMeyuchad Adonai Echad Ushmo Echad Leshemul Tiferet Venidina. Allez-y. Lecha Dodi Nikerat Kana Bnei Shabbat Nekamela. Vous faire toutes les phrases. Et ça, c'est un chant qu'on chantait dans les synagogues marocaines. Nikerat, il est bon ou pas? Nikerat Shabbat Nechumen Elcham Yihi Mekor Hamelacha Hameroshmi Kedem Nesukha סוף מעשה מחשבה תחילה לך דודי נקרא כלה הנה שבת נקבלה מקדש מלך Maintenant, il faut donc un peu les morceaux là, les Khadodis, tout le monde chante, il n'y a pas de souci. Mais celui qui chante le morceau, il faut qu'il fasse un petit peu, qu'il allonge un petit peu. Parce qu'on peut faire. Non, ça va pas. Donc, d'accord? Il faut quand même donner un. Pour arriver à les Khadodis. Tu as compris? On est d'accord? Donc, il faut chanter le morceau pour arriver à la fin. Alors, comment on fait? Mikdash, non, non, on est Mikdash, Melucha, Kumitzein, Mitoch Afecha, Rabra Shemeh, בעמק המחר, והוא יחמול עלייך המלך. טוב, לקראת כלה בני שבת נקרא. Alors, par exemple, quand il y a un païtan, il va faire un moual au milieu. Italie, je sais pas, vous êtes capable, non? Mais enfin,
نمشي نقدر عميق عالية الشاي بيت الحبيب قول ما شجالا لخلوني نكرات كنان بين الشباب نكبنا إتاو إذا في البيتان ما في عتشون إيما عوري عوري شردا بري كموتا نوناي عليك لنا عليك لكن قولي لكرام كنا بين الشباب noter voci veroti gami batishto hahi umatemi bakhye hasu alye ami venir meneka ir'a dinaleka adoni ene c'est bon? Vous voulez faire la suite pour ça? Il est pas mal ce. Hein? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau celui-là ou pas? Il est trop réalisé. Alors je vais quand même vous faire. Ça vous a plu le moual? Vous pouvez faire le moual? Tu pourras faire le moual? On va essayer. Alors je vais quand même vous faire un autre. On va pas. On va faire encore un autre Echad. Comme ça vous avez deux Echad. Hein? Un peu plus compliqué celui-là. Il est un peu plus compliqué. Mais celui-là, vous l'entendez 3-4 fois, ça va rentrer, c'est sûr. Vous le connaissez? Le Echad. Il est bien ou comment il vous plaît? Hein? عدد زمان زمني. Alors, on va faire là, dictaphone. Alors, il faut que je trouve celui-là. Ça donne des réminiscences du vendredi du Maroc. Bah oui, c'est ça, c'est du Maroc, ça. Il faut arrêter. Non, c'est bon, c'est bon. Alors. Le vendredi soir à Benaroche. Ah oui. Celui-là, je connais celui-là. C'est bon. À côté du Ah, voilà. Celui-là, si vous savez le faire, celui-là, moi personnellement, je l'apprécie beaucoup. Avec ce portail. Allez. Exactement. Ah ouais. Alors, on y va? Allez, c'est parti. Celui-là, il est pas mal du tout, je te montre. Non. Celui-là, personnellement, je l'apprécie. لخدودي لكرتك الله بين شباب نكمل Pas trop compliqué là? Hein? On répète. لخدودي لكرتك الله بين شباب
נקבלה, לה 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 לה. שמור וזכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת וגידלה לה 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 רודים לקראת כלה ונשבעת נקבלה. התחילו משפט. לקראת שבת לכו ונלכה לה 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 כי מקור המלאכה מראשי כדרך נשוכה סוף מעשה עכשיו התחילה אדוני לקראת כלה ונשבעת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה ומצאי מתוך אפיך רב לך כמל עמק לבך והוא יחבור עלייך חמלה התערי מעפר קומי לבשי מגדל תפארתך עמי על יד בית ישי בית הלחמי قربا إنا شتفك جميل لا 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 خاطولي لكرتك لا بريد شفا عندك باتشوت ترى أباخ يحسوا عمي عمي فين بنتا لا 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 ذكرى كلام يبو ده بنتولي خاتولي بهاي حسن لا 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 لا
חזק. pardon. ימסוס חדה על כלה, טה-לה-לה-לה-לה, נכדות, חזק. לקראת כלה, והיו יאמינו שמאלתי פרותי ואת אדוני ידעתי על יד איש בן חצי ונזבחה לקראת כלה ולשבת נקבלה. Alors maintenant, parfois on peut faire 2 airs dans les radodis. Tu vois ce que je veux dire, mais là, je... Voilà. Là aussi, on peut faire un petit mouet, tu vois. Ouais, non. On peut faire un mouet pour arrondir, tu vois, le milieu. L'antévochi, veloticalemi, matish tochachi, بخير حسود عن عميد لأن العتلا لخدني لكرامة كلام ולשבת נקבלה ימים תברוצי. Vous voyez? Hein? Ça marche. Non, ça s'appelle le même makam, on est sur le même, ça s'appelle la même longueur. On a, je vous ai appris donc 2 léchadot différents. Le Shirachérim. Alors, ce qu'on va faire, juste dernière partie, je pense. Je vais quand même, moi je tiens à ça. Par exemple, si, bon, pas ce Shabbat prochain, Rishon et Shevei. Il faut qu'un de vous fasse Rishon, mais selon moi. Écoutez le Rishon ici et le Shevei. Non, mais justement, je voudrais que vous soyez des professionnels. Donc là, si vous écoutez, tu comprends? Toi aussi, tu peux le faire. Un Rishon, selon les règles de l'art, tu vois. Il a dit, tu peux. Le ta'am précis. Ok? Alors, il y a deux sortes de ta'amim. Bah, il y a moi, je peux le faire donc soit en marocain, soit en algérien, constantinois, mais le constantinois il ressemble un peu. Il y a le Yerushalmi aussi. Il y a le Yerushalmi. Alors, on va faire donc. Cette semaine, c'est quoi? C'est le. On va pas faire ça, là, on va faire tout le temps. Comme ça, c'est sûr qu'il y en a un de vous. Hein? Il est là, Shabbat, lui? Hein? C'est bon, je voulais vous dire que je suis allé partout. Il va tout le dos? Shabbat tout le dos, tu seras là? À la synagogue? Moi, je suis pas là. Il n'habite pas ici. Ah ouais, donc qui c'est qui va lire là? Il est chuton. Où est-elle? Non. Faut aller, faut être T'as été, ouais. Mais il est fatigué maintenant. Là, il a pris le poil. Il est opéré.
Ouais, mais il va lire selon moi, quoi. Voilà. Ah, bah, ça, moi, je vais voir, Hein? c'est bon, oui. Essaye. Non, mais on va essayer, tu vois. Il continue. Je vais vous dire à peu près la paracha, comme il a lisé mon père. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien. Parce qu'il y avait, chaque année, il y avait ce qu'on appelle, pendant la nuit, on lit toute l'année. La nuit, c'est quoi? C'est Ah, la au Shahanara. Shahana. Tu peux. Généralement, tu peux. Alors, au Shahanara, là-bas, on lit toutes les parachiotes. Ah, bah, ça- On est d'accord? Et donc, j'étais donc en Israël, il y avait donc au Shahanara là-bas chez mes parents, et j'ai fait une paracha. Et c'est très rare quand même, quand mon père fait un éloge. Il m'a dit, mon fils, tu as fait la paracha exactement comme moi, Hana. Ah ouais. Il y a le jackpot, t'as tout mal. Il 10 sur 10. Ah. s'est arrivé devant tout le monde. Il m'a dit, mais moi, Ali, tu as fait exactement comme ma paracha. D'accord. Ça m'a vraiment T'as fait touché. Jérémy pour que tout le monde au niveau. T'as pigé ou pas? Ouais, 3 points. Donc finalement, puisqu'il m'a dit ça, Alors, je vais vous lire la paracha On est tous comme il dit. tous- C'est pas très grand pour lire. Hein. donnez-nous. תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ויהי יצחק בן 40 שנה, לקחתו את רבקה, בת בתואל ארמי, מפתן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. ויעתר יצחק לאדוני, לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו אדוני, ותהר רבקה אשתו, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי, ותלך נדרוש את אדוני, ויאמר אדוני לה, שני גויים בביתך ושני לאומים ממעייך יפרדו, ולאום לנאום יאמץ ורב יעבוד צעיר, וימנעו ימיה ללדת. והנה תומים בבטנה, ויצא הראשון, אדמוני כולו כאדרת שיער, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת, ועקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה, בלדת אותם, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע צעיר, איש שדה ויעקב, ישתם יושב אוהלים, ויאהב יצחק את עשיו כצעיר בפיו, ורבקה אוהבת יעקב. ויעזר יעקב נזיר, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף, ויאמר עשיו אל יעקב, הראיתני נא מן האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב בכרך כיום את בכורת חנים, ויאמר עשיו הנה אנוכי הולך למות, ולמזני בכורה. ויאמר יעקב ישבע לי כיום, ישבע לי כיום, וישבע לו וימחל בכורתו ליעקב,
ויעקב נתן לעשיו לחם וציר עדשים ויאכל וישת ויעקב וילך ויבד עשיו את הבכורה ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה וירא עיניו אדוני ויאמר אל תרד מצרימה שכון בארץ אשר אומר אליך גור בארץ הזאת ויהי עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך והבאתי את זרעך ככוכבי השמיים ונתתי לזרעך את כל הארצות האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ כן אשר שמע אברהם בקולי וישמור שמרתי מצוותיי וחוקותיי ותורותיי. J'essaie de le faire comme moi alors. Hein? Je peux le faire un petit chevalier si vous voulez. Celui de l'autre, il est en petit. Il est petit? Il est petit. On peut le faire, allez. Mais cette fois-ci, je vais vous le faire à la Constantinople. En fait, ton père le faisait par Non, mais il aimait bien. Non. C'est vrai que c'est une question. Il est parti au Tournel un jour. Il y avait Zerbib. Et il a entendu la première fois la paracha constantinoise. Et il a dit, elle est meilleure que la nôtre. Il a écrit beaucoup plus. Je faisais en règle générale comme Non. Michel vient de le faire. Mais, Où est-ce qu'il est chez mais, lui? le Ah, il est lait petit. algérien était il est quand tout même beau, là. apprécié. Il est tout petit. Il est ici. Oui, bon, on va le faire, il est petit, c'est pas grave. Non, non, vas-y. Ah, non. L'élixir. Ah, ok. וישלח יצחק את יעקב וילך פתן ארם אל לבן בן נתואל ארמי אחי רבקה אל יעקב ועשיו וירא עשיו יברך יצחק את יעקב ושילח אותו. C'est ça, non? Je confonds. C'est dur, attendez, c'est dur. Ah, d'accord. Et puis là, faut Non, là, je suis revenu vers le. Ouais. Bon, bah écoutez, on le fera la prochaine fois. וישלח אותו פתן ארם לקחת לו אישה וברכו אותו ויצב עליו לאמור כי לא תיקח אישה מבנות כנען וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פתן ארם וירא עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו וירא עשיו אל ישמעאל ויחר את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביון ענשה לא לאישה. Vous voulez un chant du Shabbat ou ça va, c'est bon? Hein? C'est bon? On arrête là?
Est-ce que ça vous a plu? Comme ça, Avec Michel. il n'est que les débuts d'une aventure.